आज आम पहुंचीचु गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक सुरंगी ग्राम पंचायत अंतर्गत कनिरडा ग्राम रे। गत मार्च मासरे कनिरडा ग्रामवासी स्थानीय बीडीओ पाखरे किछि अभियोग करथिले। अभियोग होछि देवत्र जमी रे सरकारी टंका खर्च करी किछि निर्माण फेवर ब्लॉक रास्ता निर्माण करिथिबा नै लिखित अभियोग करथिले। आसंतु आम सहित ग्रामवासी अछंती पचारि बुझिबा कौन रही अभियोग। मोर अभियोग करिवार कारण होची उन्नति गाँव उन्नति मूलक काम को आमे विरोध करूना हूँ। आमे विरोध करुचु तत्काल जेतेबेले 2023-24 रे सेतबेलर आम ओडिशा नवीन ओडिशा काम रे 5 लाख टंका ई लाइब्रेरी पई सरकार तरफ मंजूर होइतिला। 21-22-23 रे आज जो काम फेवर ब्लॉक काम रोड पर काम ऊपर मु आपत्ति अभियोग करुछि। एही काम मध्य 15th एसएफसी रे मंजूर होइतिला। सेतबेलर सरकार समय रे सेतबेलर वीडियो तत्काल वीडियो कुमारी सुमन सुद्धकुंड उक्त काम को सरकारी जगह रे जाकि हेई परिवार नियम रही किंतु वर्तमान ये जगह होची राधाकृष्ण महाप्रभु विजे मंदिर जगह। तेणु यही मंदिर जगह काम हो पारिबनी बोली सेतबेलर वीडियो काम बंद करथिले। मो वर्तमान गोष्ठी उन्नयन अधिकारी को पचारिबा को चाहूची आपण मानकर ओएस पाठ भितर किछि तफात रही कि जदि ओएस पाठ भितर तफात रही ताले मोर कहबार किछि नै। समय ही कहबो आर परवर्ती पदक्षेप आमे कोन नबु गाँवासी तरफ। किंतु एही काम को लेकिन जदि एठी जदि गोष्ठी उन्नयन अधिकारी जदि पात्रपुर गोष्ठी उन्नयन अधिकारी वर्तमान जदि तदंत करी विहित कार्यानुष्ठान न नियंती ताले निश्चित भाव में गाँव में जदि किसी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हुए एथिपाई संपूर्ण रूपे गोष्ठी उन्नयन अधिकारी दायी रहिबे। जाकि मु 20-3-2025 रे कंप्लेन देइछि। से कंप्लेन रो जदि तदंत करने को आसिले तांकर जदि तदंत करने को आसिया थिला कंप्लेन को डाकिवा कथा ना ना कंप्लेन रो बिना अनुपस्थिति रे से गाँव को आसिले काठी तदंत कले कौन कले किस कले तार उत्तर मु गोष्ठी उन्नयन अधिकारी चाहिए। सब आम ठाकुर जगह ठाकुर आम परिचालना कमिटी आम 5 जन अच्छु ये भितर कमटा आमको किसी न कही से कमटा करदे ना ठाकुर जगह ना गाँव में गोटे सभा डाकिया हेडी आम कमटा करूँ बोले से गोटे कम होता किसी न मन इच्छा कमटा करदे। ये तो कथा कौन आम वीडियो को कहलु मुझे से आम कथा कि शुणिले कमटा आम करने ठीक कलु से समय से कथा कहले। परिचालना कमिटी 5 जन ना हाकिरथे पाणीग्राही भवानी पाणीग्राही परिगीत साहू रजा ना सब ना सब एक्सपायर कर पट्टाधारी रे आपण जण आपण को कोनोसी अनुमति निया हिची कि आपनकर ना ना अनुमति निया हिची कि मु किछि जानियार नै को कथा फैब्रिक रोड भीतर अभियोग होइछि किंतु एटा होछि मंदिर राधाकृष्ण महाप्रभु ना रेकर्ड रही बुझे किंतु तल दिन रे आ गोटे ये अभियोग गाँव गत सरकार रे गोटे ई लाइब्रेरी सैंक्शन होता किंतु ये करने गाँव किसी जन मिसी करते किंतु से गोटे तत्काल वीडियो आसिक इटा बंद कले जो मंदिर जमी ये हो पारनी बोले से काम बंद है किंतु किंतु एबे आउथरे से जगह काम है एसब से वीडियो गोटे कथा कहते एबर वीडियो कथा कहते प्रशासन मनमुखी गोटे वीडियो पाई गोटे पाठ आ गोटे वीडियो पाई गोटे पाठ दुईटा पाठ किपरि है से वीडियो तदंत करी आर सरजमी तदंत करूँ आउ काम उन्नति हवाटा गाँव दरकार सबुठ होची आम गाँव भी हवा दरकार आमर भी उन्नति दरकार उन्नति हवाई मना ना कि ठीक जगह ठीक रूप से काम करा गाँववासी तरफ अभियोग होती। तो आमर एटा 21-22-23 गाँ संजोग रोड टू प्राथमिक स्कूल रास्ता प्राथमिक स्कूल टू कल्याणी मंडप को रास्ता आमर जो राधाकृष्ण कल्याणी जो होती रास्ता हेल्ला आमर से टंकाटा पेंडिंग 21-22 पड़ता है आम गाँव समूह जाकि आम बीडीओ को चेयरमैन को प्रशासन को अनुरोध कलु
ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ଆମର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି। ଆର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ତଦନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ କାମ କରୁ ଗାଁରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ହେଲେ ଗାଁର ଉନ୍ନତିକରଣ ହଉ ବୋଲି ଜେଇ ସାର୍ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ବୋଧ କଲେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଜେଇ ସାର୍ ରହିକି ଆମେ କାମଟା କଲୁ ସାର୍। ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଦେବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଜମିରେ କରିପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ଲାଗିପାରିବନି ସେଇଟା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବନି କି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଇପାରିବନି। ସେସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ଏ ଗାଁର କାମଟା କନିଡ଼ାର କାମଟା ଆମେ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସାର୍। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ ଓଡିଶା ନବୀନ ଓଡିଶା ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିପରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ସାର୍ ସେଇଟା ତ ଇ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ପେମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ପେମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ନିଣ୍ଟେଲ୍ଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 6-7 ଇଟା ବାହିଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଇ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଛାତ ପକାଇଦିଅ ତୁମ ପଇସା ତୁମେ ନେଇଛ। ଆମେ ତ କିଛି ସାର ଅମୂଳଚୋଳକ କାମ କରିନୁ, ଗାଁର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ କି ଆମେ କି ତାଇରୁ ଠକି ଭଣ୍ଡିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯାଇନୁ। ପ୍ରକୃତ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଦେଖି ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ସେତିକି ସ୍ୱାଗତ ସାର୍, ସେତିକି ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ସାର୍। ଅଭିଯୋଗଟି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁନା କାହିଁକି। ଆଗରୁ ତ ଏଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଜେ ଦେବୋତ୍ତରର ଭୂମିରେ ଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେଇମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କି ତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନେଇକରି ଫେବର ବ୍ଲକ ତଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଠି ଘର ଗୋଟେ ପାଇଁ ବୋଲି ସେଇଠି ଜାଗା ସଫା କରିକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନୁମତି ଆଣିଛୁ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇପାରିଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି? এই ଫେବର ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ମନ୍ଦିର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ କନିରଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ଆଲୁଜୟ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।